गाइस, कैसे हो? हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे। पता नहीं किधर से रास्ता है। हाँ, उधर से है। चलो। मेरा मेरा अरे আমাকে ব্লগ করতে হবে। है गाइस, हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे। पता नहीं कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो हम गए थे शॉपिंग मॉल और यहाँ पे देख रहे थे कौन सा ड्रेस ले। ये तो नाइटी देख रहे थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड को नाइटी लेना था, इसलिए तो हम लोग नाइटी देख रहे थे, वो भी नाइटी देख रही थी। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कहाँ जनवरी में घूमने जाए, वही बात कर रहे थे। और यहाँ पे गाना बज रहा था, इसलिए मैंने साउंड को ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये वाला लो, अच्छा लगेगा आपके ऊपर। तो वो हंस रही थी और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों आए थे शॉपिंग करने। वहाँ पे वाइट भी है, देखो इतने सारे हो गए। बीच में वाइट कलर का एक कबूतर है वहाँ पे। वाह, ফুচকা টাইম। ফুচকা খাएंगे। তো অনেক দিন পরে আমি ফুচকা বানিয়েছি ঘরে। আর এখন তো কি চলছে খেতে পারবো নি। কি চলছে? কার্তিক পূর্ণিমা চলছে, তো এটা উইদাউট পেঁয়াজ। পঞ্চমী চলছে, তো এটা পেঁয়াজ রসুন ছাড়া, সরি রসুন বলতে পেঁয়াজ ছাড়া। তো খুব খেতে ইচ্ছা হলো। আর আমার সর্দি হয়েছে, তাই জন্য আমি খেতে ঠান্ডা লেগে গেছে আমার। কিন্তু আমি জলটা পুরো ঠান্ডা বানিয়েছি। चलो खावा जाए। तो मैं अपने मिनी गार्डन को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ और उसके बाद पानी दूंगी। और यहाँ पे देखो, छोटी ने पॉटी कर दिया। तुम ওরা নিলে আমি সাফা কিরকম করব? হ্যাঁ? তো গাইস, এই যে দেখো আমি সাফা করে দিয়েছি আমার মিনি গার্ডেনটাকে। আর একটু হাঁপিয়ে গেছি। এই যে দেখো, এই যে হলুদ, এরা হলুদের গাছ, ঠিক আছে, যেটায় হলদি হয়। তো এইটা অনেক পাতা শুকিয়ে গেছে, তো আমি এই পাতাগুলো একটা একটা করে কেটে দেবো, ঠিক আছে। এই যে পাতাগুলো কেন শুকিয়ে গেল কি জানি, তো আমি একটা একটা করে পাতা কেটে নিচ্ছি যেন সাফা হয়ে যাক। এই এখানে নোংরা করবি না, ঠিক আছে? এগুলো তোর কাজে লাগবে। হ্যাঁ, জ্বালন করবি, জ্বালন। আর ওখানটা সব জমা করেছি। এরকম প্রত্যেকবার করতে হয়, নাহলে পুরো ময়লা হয়ে যাবে। তো আমি একটা একটা করে সাফা, আমার দেখো আমার সাফা সাফি সবসময় ভাল লাগে। আমার একদম গ্যাংসা জিনিস আমার ভাল লাগে না। আমি সবসময় সব জিনিস সাফা করে রাখি। তাই দেখতে পাচ্ছি না, শুকনা নেই তোকে। এগুলো কিন্তু জ্বালন হবে ভালো। আমাদের দেশের বাড়ি হলে আমি দিয়ে দিতাম উনুনে। এই যে দেখো শুকনো হলদি পাতা, মানে হলদি গাছ লাগাতে হয় ঘরে, ঘরে লাগাইলে ভালো খুব। তো মা লাগিয়েছিল, অনেক শুকনো হয়ে গেছে। ওটার জন্য একটা আরেকটা গাছ হয়, মানে আরেকটা গাছ কোনটা, এইটা, এই গাছটা হয়। এই গাছটার ফুলটা বাড়াচ্ছে না, এই গাছটা হয়েছে বলে। তো আমি এগুলো সব কাঁচির, যেগুলো মোটা সেগুলো কাঁচির দরকার পড়ছে না, তো এই যে হাতেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই যে, তো আমি এগুলো
সাফা করে নিচ্ছি, অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্যদিন অন্য গাছগুলোও করব, ওই যে ওইখানটা আছে, ঠিক আছে। এই সব মা কষ্ট করে সব করেছে, তো আমাদেরকে অত বাইরে যেতে হয় না ফুল তুলতে, আমরা ঘরেই ফুল তুলে নিই। আর যতটাই হয় আমাদের প্রভুদেরকে হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো ওইখানটা হয়েছে জবা ফুল। হ্যাঁ, কেউ কমলে লোক তো কিনতে পারে। আমি এই कितना बड़ा है जगह गाइस, आप लोग देख सकते हो। कौन कौन इसमें नहाए हो बताओ। मैं तो बचपन में बहुत नहाई हूँ। मज़ा आता है। स्विमिंग पूल हमारे गांव में तो यही हमारे लिए स्विमिंग पूल है। अरे उधर जिराफ, उधर कुछ है क्या? गाइस कैसे हो सब लोग। तो मेरे पापा मुझे साइकिल में बिठा के घर ले चले। मेरे पापा वो हमारा राजबाड़ी। देखो हमार बाबा कत शक्तिशाली। इधर से रास्ता है मेरे कॉलेज जाने का। इधर से आप लोग देख पाओगे, नहीं मतलब देख नहीं पाओगे, इधर से रास्ता है, पता नहीं कहाँ है। पूरी आलू तो खाया ना, दीपावली की ना मम्मी को बोले पूरी आलू कितना सुंदर लग रहा है इधर। दीपावली की ना पूरी आलू तो खाना और जीस कॉलेज, जीस कॉलेज। पूरी आलू तो खाना होगा तो भाई। ये जो रास्ता है यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है। मेरा पूरा टक्कर है। अभी हम घर को जाएंगे। थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, मतलब लाइक ऐसे पूरा देखती है। वो जो अंकल है ना, वो सामने जा रहे हैं, वो मुझे घूर के देख के चलेगा। लाइक क्या कर रही है।